Bonjour et bienvenue sur votre chaîne يوتيوب تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض المراقبة المستمرة المستوى الخامس ابتدائي المرحلة الثانية من الدورة الأولى اللغة الفرنسية. واليوم وصلت معكم لورتوغرافي ديكتي. بالنسبة للتلاميذ والتلميذات اللي باقي ما شافوش الفروض اللي عندي في القناة يدخلوا لا ديسكريبسيون غادي يلقاو بزاف ديال الروابط بزاف ديال لي ليان ديال الفروض اللي ديجا درناهم في القناه. دخلوا ليهم وتفرجوا بتمعن. واللي بغى البي دي اف ديال الفرض غادي نخلي لكم النيميرو ديال الواتساب ديالي في اول كومونتير، غادي نخليها ايبانغلي. اللي بغى يتواصل معايا في الواتساب واللي بغى بي دي اف يتواصل معايا غادي ندوز له بي دي اف وكذلك غادي ندوز له التصحيح ديال الفرض. مرحبا بكم. اذا على بركه الله aujourd'hui on va faire l'activité de l'orthographie dictée. Ça va? عندي هنايا 3 questions et dictées. Donc les questions sont très simples, suivez avec moi. Donc la première question relie chaque sujet au groupe verbal qui lui correspond. Donc on a عندي le groupe nominal sujet, c'est-à-dire le sujet, il, nous, les enfants, vous. Et ici, il y en a le groupe verbal. Jouons ensemble, arrivez toujours à l'heure à l'école, fait ses devoirs, aime jouer au ballon. Donc, on a les pronoms. Il et nous et vous, ce sont des pronoms personnels. Les enfants, c'est il du pluriel. D'accord? Les enfants, c'est il du pluriel. D'abord, نستعملوا مسطرة باش نجاوبوا. Donc, il, بطبيعة الحال خصو يكون عندنا واحد l'accord entre le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Donc, il, est-ce que c'est jouant? Non. Parce qu'il se termine par ONS. Arriver, non, parce qu'il se termine par EZ. Aime, non, parce qu'il se termine par ENT. Donc, il fait ses devoirs, d'accord? Donc, il fait ses devoirs, comme ça, donc. Comme ça. Donc, il fait ses devoirs. Nous, est-ce que nous jouons ensemble? Ou bien, nous arrivons toujours à l'heure à l'école? Ou bien, aime jouer au ballon? Donc, nous jouons ensemble. D'accord? Nous jouons ensemble. C'est très bien. Donc, ça. Les enfants, est-ce que arriver, Z, c'est terminaison de la deuxième personne du pluriel. Donc, Hadim veut. Ou les enfants aiment jouer au ballon. Ils jouent le rôle d'elle. Pardon. Comme ça. Comme ça. Donc, les enfants qui jouent le rôle il du pluriel. D'accord? C'est très bien. Donc, il fait ses devoirs. Nous jouons ensemble. Les enfants aiment jouer au ballon. Vous arrivez toujours à l'heure à l'école. On passe à la deuxième question. Suivez avec moi. Par la forme verbale incorrecte. Donc, غادي نحاول نشطب علاش على la forme verbale. يعني لو فيرب اللي خاطئ ماشي لو فيرب اللي صحيح. يعني لو فيرب اللي صحيح غادي يبقى ما نشطبش عليه. Donc plusieurs filles واش prépare avec ENT ou bien prépare avec E un exposé sur la CIDE, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc plusieurs filles jouent le rôle de elle du pluriel. Elle du pluriel في présent de l'indicatif le verbe prépare. اش كنزيدو معاه؟ كنزيدو معاه ENT. Donc اللي صحيح هو هذا واللي خطأ هو هذا غنشطبوا عليه. D'accord? Donc, plusieurs filles préparent un exposé sur la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est l'abréviation de la Convention internationale des droits de l'enfant. La deuxième phrase, les jeunes de ce quartier ont créé ou bien a créé une association de solidarité. Les jeunes de ce quartier, donc le sujet qui est d'ordre il du pluriel, ils ont crié ou bien elle a crié. Donc, ils ont crié. Les jeunes de ce quartier ont crié. Le job صحيح هو هذا ont crié. ou le job الخطأ هو هذا a créé. D'accord? Le verbe هذا verbe crier مصرف في le passé composé. Donc, les jeunes de ce quartier ont créé une association de solidarité. D'accord? Une association de solidarité. Très bien. Passons à la troisième question maintenant. Suivez avec moi toujours. Entoure le participe passé qui convient dans chaque phrase. Donc, je vais dire, غادي ندور على le participe passé اللي صحيح في كل جملة. Participe passé, عندي écrit, écrite, écrite, écrit. Rester, rester. Revenu, revenu. Donc, regardez, خصنا نتابعوا مع l'auxiliaire. علاش؟ لأن هاد les verbes هادو مصرفين في le passé composé. Ça fait? Donc, la maîtresse a le verbe écrire. هذا le verbe écrire. الأصل ديالو c'est le verbe écrire.
وهنايا قالوا لنا بانه كيتصرف مع لوكسيليير افوار. دونك لا ميتريس ا سي لا لا. هنايا حنا كنعرفوا بانه لو فيرب اللي كيتكونجوغا مع لوكسيليير افوار لو بارتيسيب باسي نو ساكورد با، وبالتالي لو بارتيسيب باسي ديال اكريغ هو اكري صافي اكري هكا. دونك هكا كيبقى. دونك الجواب الصحيح هو هذا صافي. Donc la maîtresse a écrit le directeur, a écrit au directeur, d'accord. B, les filles sont le verbe rester ou bien rester à l'école toute la journée. Donc les filles c'est pluriel féminin, comme ça. Le verbe rester c'est rester, c'est un verbe du premier groupe conjugué avec l'auxiliaire être. Le participe passé dialogue, rester avec l'accent. ولكن هنايا les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être ils s'accordent en genre et en nombre avec le sujet, c'est-à-dire le participe passé اللي كان كيتصرف مع l'auxiliaire être هنايا féminin زيدو e الا كان pluriel زيدو s. donc الجواب الصحيح هو rester. e du féminin, s du pluriel. C'est maman est revenue ou bien revenu du marché. هنا maman est jeu de rôle de elle comme ça, la troisième personne du singulier. وهنا le participe passé. هنا الاصل ديال لو فيرب سي revenir والبارتيسيب باسي ديالو هو revenu هكا ياك. ولكن هنايا هاد revenir كيتصرف مع لوكسيلير être الي صافي. لوكسيلير être بطبيعه الحال غنزيدو شي حاجه في البارتيسيب باسي. دونك غنزيدو شنو غنزيدو او ها هي او دو فيمينا حيت مامون فيمينا. دونك هكا صافي. Donc la maîtresse écrit. Donc la maîtresse a écrit. Les filles sont restées. Maman est revenue du marché. D'accord. غادي ندوزو دابا للديكتي. دونك الاستاذ غادي يفتي عليكم شي جمل غادي تكتبوهم. انا غادي نقترح عليكم شي جمل. مثلا la cour de l'école. La cour de l'école doit être propre. الساحة ديال المدرسة خصها تكون نظيفة. نشوفو جملة وحدة أخرى. دريس مهدي. دريس ومهدي مالهم. غماس كيجمعو. غماس كوا؟ غماس لي زوردور يعني كيجمعو الأزبال. إي لي ميت وكيديروهم. هاد الأزبال فين كيديروهم؟ dans un sac en plastique. يعني كيديروهم في الميكا بلاستيك. دونك هادو هما لي دو فراز فيهم. علاش درنا بالضبط هاد الجمل؟ لان فيهم الدروس اللي قريناهم في لورتوغرافي ديكتي. حيتاش هنايا لا كور دو ليكول دوا، هنايا سي لو سوجي، هذا سي سوجي ياك. وهنا لو فيرب راهم اكوردي افيك لو سوجي صافي. دونك هذا راه درس من الدروس اللي قريناهم في لورتوغرافي ديكتي في الوحده الثانيه لي دوفوار اي لي دروا. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص لاكتيفيتي ديال لورتوغراف ديكتي ضمن فروض المراقبه المستمره المرحله الثانيه المستوى الخامس ابتدائي اللغه الفرنسيه مستوى الموسم الدراسي 2021 2022. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.